কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি হ'ল 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু আজি 1 নৱেম্বৰ আজিৰ পৰা হাতী চাফাৰী মুকলি কৰা হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে পৰম্পৰাগত যি হস্তি পূজাৰে মুকলি কৰা হৈছে হাতী চাফাৰী আৰু 10টাকৈ হাতী যি বিভাগীয় হাতী তাৰ কাজিৰঙাৰ মিহিমুখৰ পৰা হাতী চাফাৰী আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথম খেপ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছো সমগ্ৰ দৃশ্য। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। कैसा लगा हाथी सफारी? बहुत ही अच्छा था, अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा था एंड द बेस्ट पार्ट कि हमें पता नहीं था कि आज ही स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे फिर से। तो हम आए थे देखने जीप सफारी के लिए, बट ये डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था टोटली। नाइस। क्या क्या देखा? बहुत सारे राइनोस देखे एंड बहुत सारी बर्ड्स देखी, साइटिंग हुई एंड प्लस एलिफेंट्स वैसे भी इतना खुद में फैसिनेटिंग है। तो is this your first time to come Kaziranga? Yes, first time to Kaziranga. I think you convey this message to your friend circle. Sorry? आप ये मैसेज आपका जो फ्रेंड सर्कल है बता देंगे शायद। ओके, सो अब काजीरंगा की राइड स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट आज से ही स्टार्ट हुई है। सो आई वुड लाइक एवरीवन टू कम हियर, इट्स सो अमेजिंग एंड फैसिनेटिंग टू सी। थैंक यू। খুব ভাল লগা কথা। আমি অকণমান দুগৰাকী বিদেশী পৰ্যটক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কি ধৰণে। हाय सर। हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो विजिट कर लिया? विजिट किया, बहुत बढ़िया लगा। 4-5 राइनो दिखे, सुबह सुबह का बड़ा अच्छा मौसम था। Where from? आई एम फ्रॉम दिल्ली। Delhi. Okay. Hi ma'am. Hi there. How are you ma'am? Very well, thank you. Okay. Where are you from ma'am? UK. UK. Okay. So just you have visited national park, right? Yes. How is it? Very good. We enjoyed it very much. Very good. What kinds of animal you seen here? Rhino, deer, birds, elephants. Yeah. This is your first time, right? Yes. Okay. You are coming with your family? Yeah, my husband and 2 sons. Okay. Hi. Okay. Thank you, ma'am. What is your good name, please? Barnaby. Wow. Sir, how is it? It's very good, thanks. Yeah, it was very enjoyable. We saw lots of lovely animals. It was very peaceful, very nice. Very nice. So, what is your next plan? We're going up to Ballypara. Okay, Ballypara. Yes. Yeah, Ballypara is also interesting. Okay, next. So, Kaziranga, have you had your have you visited Jeep safari? Yes, we did Jeep safari yesterday Yesterday. evening, and then we've done the elephants this morning. Today is the first day of elephant safari. Yeah, we feel very lucky, very privileged that we managed to do it. So yeah, we're very happy. Okay, thank you. Thank you. আমি অকণমান জীপৰ গাইড আছে কেনেকুৱা আজি প্ৰথম দিনাখন আজি প্ৰায় 2টা বছৰ আমি যদি ক'ব বিচাৰোঁ আগতে আধাতে সামৰিবলগীয়া হৈছিলে হাতী চাফাৰী। আজিৰ তাৰিখত প্ৰথম দিনাখন 1 নৱেম্বৰ ভালে লাগিছে। কেইবজাত উঠিবলগীয়া হৈছে? 4 বজাত। 4 বজাত। টোপনি পুৰ হৈছেনে? পুৰটো নহ'ব, ক'ত হ'ব পুৰ? এই মানুহখিনি ক'ত আছে কেনেকৈ ভালে ভালে বোলে ভাল পাইছে ন? আমি কথা পাতিম সুমিত, দেখুৱাই আছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত আছোঁ আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ এই মুহূৰ্তত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত।